1949 ni sini seng kabang parti khai haja jot borok no IPFP TUGS Congress CPM seng jot no seng IPFP sini thangsiu seng saksa Tripura Sarok CPM ngi thanga seng Tripura Sarok seng BJP ngi thanga seng Tripura Sarok Congress ngi kabang parti kha kintu seng khorok sapana Tripura Sarok ngi manliya o mane ni bagino kumuni hali bororo simaja parti khayo বরতাম খায় সিনি বুকুক ছুনো রেপ খাই বথারিব সিনি থৈ কোনো দিন তুমিয়া সিনি বড় সিনো জাতা খায় সুগ্রাম দেবমা সিনি সারসং হাইনো কগৈ বথারো जों सिरिं के दङो जराया मा दङ नुखना 2019 नो यां खाकलामनि गुलि कगै आय खाकलाबो पावो हायबोला जों सिरिं के दङो ताङै जों आईपीएफ दिसे जों बीजेपी से जों कांग्रेस से जों सीपीएम से सिनि बिसिङो केबो तिप्रासा नै मानियानि बागै जों सिरिं के दङो किन्तु आ दिनता करिखा जे दिन सुनो सीपीएम आईपीएफ बीजेपी ने कायसा तालावो खावो सुनो चबुइ तनिवो এই তালানো কয়েকদিন সিকাও হকাই সিনি মহারাজানি নেতৃত্বে তাম খাইকা যত পার্টিনি বড় হকনো খাইয়ে আথরা রুয়ে দাম সাকে দাম রুয়ে সুবাই সিনিকা আপনাদের সিনি দাম কাছে যত প্রশাসন নাই পৃথিবীর সবচেয়ে কদর পার্টি বিজেপি হাই পৃথিবীর নিচে almost India to 135 crore tongo a 135 crore ni पृथ्वी ने सबसे पार्टी कतरना Tripura Sarok ek mani bai sebaye senikase episode prokhon থেকে সরকার আবো ইতিহাস কি কাইসা লাইবুমা তালুক জরা কোনো ইতিহাস আবো হাই কিসা দিন সকাম পার্টি সামনে খলাই মানে খো পৃথিবীর কবামা বড় সিনাই জকনাই র এমনকি সিনি মহারাষ্ট্রনি মুখ্যমন্ত্রী র সিনি উত্তর প্রদেশনি মুখ্যমন্ত্রী র তাই ইন্ডিয়ানি কবামা মন্ত্রী র ওয়ানা জাগো এই Tripura Sarok 1949 সিমে খাজাকে হাইমানি বাহাইকে আছে সম্ভব নখা বিজেপি হাই আছে কদর পার্টি ন সুবাইয়ে তিনি Tripura Sarok সিমি স্বয়ং পার্টিও হাইয়ে সরকার গঠন হাইমা ও কম ন সানা নাই তাকুকে বুকুক जों जुदि न Tripura Sarok जुदि न एकन खानकाय पृथ्वीयाव कोनो इम्पसिबल जिनिस नै गरै आगे जों साजागो 1980 नि सिगाङाव जेफ्रो चबा खायफ्रो Tripuraland एबा TTADC न मानानि सम्भव बिया बोसकानो सिनि सारसक दङो अबनि परे बरते सायखनाय नाय सम्भव बिया नि साजागो किन्तु चबा खालायमा 1984 काय गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बाध्य